माँ माउसी मैंने प्रणाम करुचे जुहार होचे। कार्तिक पुराण आरंभ करवा। कार्तिक पुराण आरंभ करवा 29 अध्याय। कौन पढ़ार जदि कौन त्रुटि थाए मत क्षमा करेंगे माँ माउसी। 29 अध्याय कार्तिक पुराण। बट पिपल महिमा सुत उवाच। असतरूपी भगवान विष्णुरेव न संशय रुद्ररूपी बटस्तत्पल्लास ब्रह्मा रूपधृक् हेतुअंत मुनिगणे शुणमनत से देवता माने ब्रह्मा को वाक्य उपदेशे सुर आबर जेते नर कूल अपना मने विचारी आत्मार कुशल बट पिपल वृक्ष को जत्नि सेवा कले अशेष दुर्गति नाशी मुक्ति लभिले से चरित एक चिते शुण मुनि जने जवण धर्म बट पिपल आराधने गौरी सपखेनी प्रभु महेश्वर तक्षणे स्थावर रूपे गेले अवतार जन्म हेले संसारे बट वृक्ष रूपे प्रकाश हईन से रहिले कल्पे कल्पे तेणु सीना कल्प वृक्ष बोली तांकु कही समय ता निकटे प्रभु भावग्राही प्रलय काल रे सय रहंती वासग्राही प्रलय काल प्रकाश हईन से रहिले कल्पे कल्पे तेणु सीना कल्प वृक्ष बोली तांकु कही समय ता निकटे प्रभु भावग्राही प्रलय काल रे से रहंती वास करी अपना बाल मुकुंद नाम धरी हरि स्वभावे से वृक्ष जान हरिहर मूर्ति तेणु करी से वृक्ष रे अत्यंत प्रीति से बट वृक्ष गोटी को पूजा करे जेहु अशेष यज्ञ पुण्य फल लभे सेहु तेणु करी सिना से ही वृक्ष को आराधी से वृक्ष पालने सर्व कार्य हुए सीधी जानी शुणी जेहु बट वृक्ष कुहाणई वृक्ष छेदने तार श्रुकृत नाश जाई नरके पड़ई से कल्प परिजंते तहु से जाई जनमे गिरि पर्वते कंधमलार रूप धरिण से रही जीवन रे केबे ताकु सुख न मिलई पुणी नर करे आसी होई पतन बट वृक्ष छेदिबार एमंत कषण एवं विष्णु वृक्ष कथा शुण मन देई से वृक्षर धर्म कथा जेमंत अटई पिपल वृक्षटी जान स्वयं देव हरि जवण जन ताहाकु आराधना करी सकल दुष्कृत तार होई विनाश अंतिमे विष्णु लोकरे जाई करे वास उत्तम स्थान देखी न जतने रपिब से वृक्ष मूले चौरा करी न स्थापिब ताहार मूले शीतल जल देई नित्य प्रतः पूजा करिब भक्तिपूर्ण चित नवदहा भक्ति रे पूजा करिब जतने स्वयं विष्णु मूर्ति बोली विचारिब मने स्तुतिब खाण करिब शिरे जोड़ी कर बोलिब हे नम नम वृक्ष राजेश्वर जय जय प्रभु लक्ष्मीकांत शुक्ल तनु त्रिभुज रे सहे तव चक्र शंख चक्र धनु खंडा खड़ग तीक्ष्ण सर अम्बुजष्टकर अखिल ब्रह्मांड नाथ कौस्तुभधर नमयि प्रभु वृक्ष स्वरूपी भक्त बंधु भव संसार मते उद्धार कृपा सिंधु से वृक्ष रूपी नर हरिंकर श्रीपदे सेवा भक्ति करिब भक्ति पूर्ण हृदय एही परी से वृक्ष को सेवा जे करई ताहार जे कर्म फल शुण मन देई जनक सनक जे आवर ब्रह्म मुनि मार्कंड आदि भृगु नारद महाज्ञानी आवर कंडु कपिल पुणि सुक जाति नृपंक मध्यरे अम्बरीश नरपति ध्रुव प्रहलाद जय विजय आवर सुशील अतिशील जेतक सिद्ध सार
ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗତି ମିଳଇ ତାହାଙ୍କୁ ସେବା ପୂଜା କରଇ ଯେ ପିପଳ ବୃକ୍ଷକୁ ଅଙ୍ଗେ ତାର ଥିବ ଯଦି ଯେତେ ଯେତେ ପାପ କଦାଚିତେ ଅଙ୍ଗେ ତାର ନ ଲାଗିବ ତାପ ଜୀବନ୍ତଣ ଦିନ ହରୁ ଥାଇ ହଇ ସୁଖୀ ତାହାର ବଂଶରେ ଜାଣ ଦରିଦ୍ର ନା ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ନା ଦେଖି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ଥିବ ଆବରକୁ ସେ ଲୋକର କୂଳ ଜାଣ ପବିତ୍ର ଏ ଧ୍ରୁବ ଆବର ପୁରାଣ ମାର୍କେ କହିଛନ୍ତି ମୁନି ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ଅଟଇ ଚୌବର୍ଗ ଦାନୀ କେବଳ ଆତ୍ମା ସୁଧାର୍ଥେ କରିଥିବ ମୂଳ ତାହାକୁ ସେ ବିଲେ ଜାଣ ଲଭେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଜବଳ ବୃକ୍ଷ ମହିମା ଅଟଇ ଅଶେଷ ଖୋଜିଲେ ନ ମିଳେ ତାର ଗୁଣ ସୀମାଲେଶ ପୁରାଣ ଅଛି ଅସତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବିହି ବ୍ରହ୍ମମୁନି ସଙ୍ଗତେ ଖେଳିଛନ୍ତି ରହି ସିଦ୍ଧ ଗଣ ତୁଲେ ହରି ଖେନି ସଦା ଶିବ ଦଳ ଦଳ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି ବୃଷ ଠାବ ସକଳ ତୀର୍ଥ ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ଥାନ୍ତି ରହି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ତହିଁ ପଣ ପଣ ହଇ ଏଣୁ କରି ସିନା ମହାସ୍ଥାବର ପିପଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଅଟଇ ସେ ନାରାୟଣ ତୁଲ୍ୟ ତାହାକୁ ସେବିଲେ ସର୍ବ କର୍ମ ହୁଏ ସିଦ୍ଧି ଏଣୁ କରି ତାହାରେ ନ ହେବ ଅପରାଧୀ ଯେଉଁ ଜନ ଅପରାଧୀ ହୁଅନ୍ତି ତାଠାରେ ତାହାର ସୁକୃତ ନାଶ ହୋଇଅଚିରେ ଗତି ମୁକତି ତାହାକୁ କେବେ ନ ମିଳଇ ବ୍ରହ୍ମା ହତ୍ୟା ପାତକ ଯେ ତାହାକୁ ଲାଗଇ ଯେତେକ ପତ୍ର ବୃକ୍ଷରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେ ବର୍ଷ ନରକ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ରହେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷରୁ ଜାଣ ପତ୍ର ଯେବେ ତୋଳି ବିଚାରିବ ଛେଦଇ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି ବୃକ୍ଷ ପାଦ ଦେଇ ଯେ ଉଠେ ଉପରକୁ ମହାପାପ ଗୋଟି ଜାଣ ଲାଗଇ ତାହାକୁ ସେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯେଉ ଲଗାଏ ଅନଳ ବା ମୂଳରେ ନେଇ ପକାଇ ମଳ ଏହି ଅପରାଧ ଖେଣି ନରକରେ ପଡ଼ନ୍ତି ତହୁଁ ପରେ ଚଣ୍ଡାଳ ଗୃହରେ ଜନମନ୍ତି ଅଧପଙ୍ଗୁ ମୁକ ହୋଇ ଜନମି ସେ ଥାନ୍ତି କୁରୂପ କୁହୁଜ ବାଜେ ମାନେ ଅଟନ୍ତି ଏପରି ତନୁବହୀନ ହରୁଥାନ୍ତି ଦିନ ସେ ଯେବେ ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷକୁ କରେ ଆରାଧନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭଜିଲେ ଜାଣ ଯେଉଁ ଫଳ ପାଇ ଅସତ ବୃକ୍ଷ ପୂଜନେ ସେ ଫଳ ମିଳଇ ଏମନ୍ତ ମହିମା ଅଟେ ସେ ବୃକ୍ଷ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ବୃକ୍ଷର ଗୌରୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ହଇଲେ ସ୍ଥାବର ଗୌରୀ ବାସରେ ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ଆରାଧିବ କଦାଚିତ ସେ ଗୃହକୁ ହସ୍ତେ ନ ଛୁଇଁବ କଦାଚିତ ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ହସ୍ତେ ନ ଛୁଇଁବ ରାତ୍ର କାଳେ ନ ବସିବ ସେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବ ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶନିବାରେ ସେ ବୃକ୍ଷକୁ କଲେ ପୂଜା ବିଧି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସକଳ ଧର୍ମ ହୁଏ ସିଦ୍ଧି ଶୁଣିଲ ତ ସାଧୁଜନ ଦେଇ ସ୍ତୁତି ପଥ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡେ ଚରିତ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାପୁରାଣ ମୁକତି ଭଣ୍ଡାର ପଢ଼ନ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତେ ପୂତ ହୁଇ ଶରୀର ଇହ ଜନ୍ମେ ସୁଖ ଅନ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଇ ଭଣେ ନାକ ପାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଧାଇ इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक पुराणे वटपीपल महिमा कथने भक्त नाकपाल कृत नाम 29 अध्यायः।